हेलो फ्रेंड्स, आज करेन्ट अफेयर्स रे आपको स्वागत। आज हूँ 7 मार्च 2021। चलतु आज इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर हैज बीन इनागुरेटेड एट व्हिच प्लेस? देशर प्रथम वर्ल्ड स्किल सेंटर बा विश्व दक्षता केंद्र केउठारे उद्घाटन करा जायछि? उत्तर होउछि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे। एहाकू ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करिसेंति। युवगोष्ठी जेकोसी स्थान में प्रतिद्वंदिता करने विश्व दक्षता केंद्र सहायक हेबो। एबे एहा 8टी विभाग में 3000 छात्र छात्री को दक्षता विकास तालीम प्रदान करने को जाउछि। क्वेश्चन नंबर 2, द DRDO has successfully tested which missile technology from ITR चांदीपुर? DRDO चांदीपुर ITR उत्क्षेपण केन्द्र केउं टेक्नोलोजीर परीक्षण सफलतार सह करिछि? उत्तर होउछि सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट बा SFDR। यह हूँ अंतरीण कठिन इंधन टेक्नोलोजी जहाँकि क्षेपणास्त्र रे व्यवहार करा जाए। एही टेक्नोलोजी भारतर सरफेस टू एयर एवं एयर टू एयर उभय क्षेपणास्त्र को उत्कृष्ट प्रदर्शित करने और स्ट्राइक रेंज को बढ़ाइबारे सहायक हेबो। परीक्षण समय अनेक नुआ टेक्नोलोजीर सफल रूपायन होइछि बोली विभाग सूत्ररु प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 3, who has unveiled country's first Indo-French dual degree master's program in sports industry management by Xavier Emilion Business School? किए XEBS द्वारा आरंभ करा जाइतबा इंडो फ्रेंच मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मैनेजमेंट रो शुभारंभ करिसेंति? उत्तर होउछि एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया एमानुएल लेनेन। से तांकर 4 दिन ओडिशा गस्तरे आसीथिबा समय रे एहार शुभारंभ करिसेंति। क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 259 मेंबर हाई लेवल नेशनल कमिटी टू कमेमोरेट व्हिच डे? 259 जन को नहीं एक उच्च स्तरीय जातीय कमिटी गठन करा जायछि केउं दिवस पालन करिया पई? उत्तर होउछि भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पालन उत्सव पाई। एही कमिटी सबु राज्यर मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री, विरोधी दलर नेता माने एवं नामी दामी खेलाड़ी ता सहित पूर्वतन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, आर्टिस्ट लता मंगेशकर, सीनियर बीजेपी लीडर LK आडवाणी, गवर्नर्स, नोबेल विजेता अमर्त्य सेन एहिपरि बहुत गणमान्य व्यक्ति को नहीं गठित करा जायछि। एहार मुख्य रहिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबु क्षेत्रु गणमान्य व्यक्ति को नहीं एही 259 जनिया कमिटी गठन करा जायछि। भारत स्वाधीनतार 75तम दिवस अगस्त 15, 2022 रे हेउथिबारु एही उत्सव 75 सप्ताह पूर्वरु अर्थात 12 मार्च 2021 रु आरंभ करा जिवो बोली धार्य करा जायछि। एही दिन मध्य लवण सत्याग्रह महात्मा गांधी आरंभ करथिले। Question number 5, the Indian Army has started which community radio station in Baramulla district of Jammu and Kashmir? जम्मू काश्मीर रो बारामूला जिले रे भारतीय सेना द्वारा केउं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आरंभ करा जायछि? उत्तर होउछि रेडियो चैनल 90.4 हर दिल की धड़कन। एहाकू लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू 4 मार्च 2021 रे उद्घाटन करथिले। एही रेडियो स्टेशन रो सेवा जम्मू काश्मीर बंदीपुरा एवं बारामूला जिले रे उपलब्ध हेबो। जनसाधारण एवं सेमानक मध्यरे इंडियन आर्मी रो सहयोग बुद्धि पई एहा सहाय्य करिवो। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री रिसेंटली? प्रथम सामरिक एवं आतंकवाद निरोधी आलोचना भारत एवं केउं देश मध्यरे निकट अतीत रे करा जायछि? उत्तर होउछि नाइजेरिया। एही आलोचना
4 ଏବଂ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ନାଇଜେରିଆର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଏମ୍ ମଙ୍ଗୁନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ନାଇଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଆବୁଜା ଏବଂ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ନାଇରା। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ବୁହାରୀ ନାଇଜେରିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 20 metric ton of Assam's red rice ବା ବାଓ ଧାନ has been exported to which country recently? 20 metric ton ଆସାମର ରେଡ୍ ରାଇସ୍ ବା ବାଓ ଧାନ କେଉଁ ଦେଶକୁ ସଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଲୌହ ସାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରେଡ୍ ରାଇସ୍ ଆସାମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚାଷରେ କୌଣସି ବି ରସାୟନ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 When is ଜନ ଔଷଧି ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍? ଜନ ଔଷଧି ଦିବସ ଭାରତରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏହି ଦିବସ 1 ରୁ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଜନ ଔଷଧି ସେବା ଭି ରୋଜଗାର ଭି। ଆଜିର ଏହି ଜନ ଔଷଧି ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର 75,000ତମ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 Which country has authorized use of ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ସ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍? କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କରୋନା ଟୀକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିମ୍ବାବୁଏ। ଏହି କରୋନା ଟୀକା 81% ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଜିମ୍ବାବୁଏ ଭାରତର କରୋନା ଟୀକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜିମ୍ବାବୁଏ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 36,179 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,478 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଜିମ୍ବାବୁଏର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ହରାରେ ଏବଂ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଜିମ୍ବାବୁଏନ୍ ଡଲାର ଏବଂ ଏମର୍ସନ ମାଙ୍ଗୱା ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ